ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍ ମରୋଡ଼ା ରାଜନୀତିରେ ଝଡ଼ ବିଜେଡିରେ ମିଶିଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଟାଣୁଆ ନେତା ରାଜକିଶୋର ଦାସ। ତେବେ ବିଜେପିରେ ରାଜକିଶୋର ଦାସ ଥିବାବେଳେ ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଏବଂ ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ଶେଷରେ ବିଜେପିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। मो संपर्क में बाहरुवा विभिन्न खबर कागज जो बाहरुची जे मु बीजेपी छाड़ुची बीजेडी रे मिसुची बोलिकी तार स्पष्टीकरण दबापाई आज ये सांबादिक सम्मेलन आयोजन करी। मोर कहवा कथा जे मु भारतीय जनता पार्टी मूलरू थी आज अच्छी एवं मृत्यु पर्यंत शेष निश्वास त्याग कलिबा पर्यंत ही भारतीय जनता पार्टी रे रहिबी। कारण भारतीय जनता पार्टी मते आरंभ गुरुत्व देछि आज मध्य गुरुत्व दउछि। डॉक्टर कृष्णचंद्र महापात्र बीजेपी जिला सभापति मयूरभंज बारिपदा। जे काली गोटे खबर आसला दल जड़े वरिष्ठ नेता राजकिशोर दास दल इस्तीफा देइछन ता बाबत को आपन प्रतिक्रिया कोन। देखो जदि मो पाक तो किसी सेमती आसी ना तो मु भी शुणा पाँच जदि वास्तविक पक्षे यहाँ होता है मु दुखित कारण सी जड़े सीनियर कार्यकर्ता थिले पार्टी तांको विभिन्न समय विभिन्न दायित्व देइछि। दुई दुई थर जनरल सेक्रेटरी करछि एबे मध्य वाइस प्रेसिडेंट अच्छा पुणी एफएलसी रो डायरेक्टर पार्टी करछि तीन थर तांको टिकेट देइथिला आ सी जी व्यक्तिगत स्वार्थ पार्टी को छाड़ी थे तो यहाँ बहुत दुखदायक कथा। कारण ये भारतीय जनता पार्टी एठी लोकंक आम सब करुचु एवं आमर आशा आकांक्षा पार्टी जो उद्देश्य नहीं कि गठित होती पार्टी रे निज स्वार्थ अपेक्षा दलीय स्वार्थ को अधिक देखा दरकार लोकंक स्वार्थ को अधिक देखा दरकार। से व्यक्तिगत भाव में जदि सी भावुवे अन्य दल कि कौन उद्देश्य थी तो आम जाणीनु जहाँ निष्पत्ति नहीं गोटे भूल निष्पत्ति नहीं जदि नहीं थे से दलर जो अच्छा केन्द्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से बहुत अणदेखा करते नहीं देखो यहाँ तो मुझे स्वीकार करी। धर्मेंद्र प्रधान आज भारत वर्ष जड़े जनाशुना नामी दामी मंत्री सी सारा भारत वर्ष सांगे ओडिशा प्रदेश रे जो भले भाव में समस्त संगठन कार्यकर्ता गुरुत्व देकी काम करें धन्यवाद दबा दरकार। आ व्यक्तिगत भाव में क्या तो जन जन को देखा संभव नहीं जदि सी अणदेखा करते सी केवे एफएलसी रो डायरेक्टर बनई न था वाइस प्रेसिडेंट बनई न था। वाइस प्रेसिडेंट तो आगुरी मन एफएलसी रो डायरेक्टर तो धर्मेंद्र प्रधान ही करछंती तो अणदेखा केतळे कले तो यहाँ भूल धारणा ताकर व्यक्तिगत स्वार्थ पाई सी आज जड़े माने कौन निष्ठापर नेता विरुद्ध में यहाँ कहते यहाँ जमा ठीक नुहे। से दल छाड़ा केते दूर भावुଛନ୍ତି दल क्षति नहीं देखो दल यहाँ गोटे विशाल दल बहुत बड़ दल ये बहुत बड़ बड़ लोक भी चीफ मिनिस्टर होता लोक भी दल छाड़ी जाइए लाइक ओडिशा रे मध्य बहुत लोक दल छाड़ी जाइए आज दल डाकल बिकल होती दल को आसवाई बहुत लोक फेरिकी भी फेरिकी आसुँच ये विशाल दल ये किए चलीगले कार व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं कि किसी फरक पड़ेनि किंतु नगले आम चाहूँ जे समस्ते मिलमिशि काम कले भल। आपणकर बीजेपी सह एत पुराना संपर्क थी हठात एत बड़ निष्पत्ति कौन पाए। देखो बीजेपी सांगे बीजेपी को मयूरभंज जिले में विभिन्न समय बीजेपी पर विपद आसी मु दीर्घ 40 वर्ष धरिक भारतीय जनता पार्टी मयूरभंज जिले में काम कर केतबेले राज्यर दायित्व मिली राज्यर काम करी जितेबले जहाँ मत दायित्व दि जाइए निष्ठार सहित से करने चेष्टा करी। 8 वर्ष बयस थिला बेले मु संघर शाखा को जीवा आरंभ करी आज भी संघ सहित मोर संपर्क अच्छे मो संघर जन स्वयंसेवक किंतु बीजेपी रे मोर जीवन काल भितर मुझे कष्ट केवे अनुभव कर नी जब 4 वर्ष भितर मु कष्ट अनुभव कर कारण हेले धर्मेंद्र प्रधान सी जानी शुणिक कष्ट अनुभव करे तार योजनाबद्ध भाव में एठी जड़े दुई जन को पैसा देकर मो विरुद्ध रे काम करे एवं एते कष्टकर जीवन है जे मु प्रत्येक दिन कांदुली
ଏବଂ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ମୁଁ କରିବି କ'ଣ। ମୁଁ ତାପରେ ବି କାମ କରିଛି। ବାସ୍ତବରେ ଏ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉରଙ୍ଗଜେବ। ନିଜର ପୁଅ ନିଜର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିକି ଯିଏ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରୁଥିଲେ, ଇଏ ନିଜର ବାପାଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିକି ସିଂହାସନରେ ବସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଦୌ ସଫଳ ହେବେ ନାହିଁ। ଆମ ପରି ଜଣେ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାକୁ, ଆମେ ତ ନେତା ମାନୁଥିଲୁ ତାଙ୍କୁ, ଆମ ପରି ଜଣେ ସାଧା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାକୁ ଯାହାକୁ ସେ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଅପଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ସିଏ କେଉଁଠି ନେତା ହେଇପାରିବେ ନା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କି ନେତା କି ରାଜନୀତି ହେଇପାରିବ ନା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ବିକାଶ କି ହେଇପାରିବ। ତେବେ ଆପଣ ଦଳ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ କେତେ କ୍ଷତି ହେବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିନି, କ୍ଷତି ହେବ ଭଲ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ମେଣ୍ଟାଲି କିଛି ଲୋକ ଫିଜିକାଲି ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାନ୍ତୁ। ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ତ ରିଜାଇନ୍ କରିଛି, ଆଉ କିଛି କରିନାହିଁ। ମୋତେ ଉପରୁ ବି ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି ଏସବୁ କଥା ଚାଲୁଛି, ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। କେହି ମୋର କଥା ଶୁଣୁନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ତାପରେ ମୋତେ ଫୋନ୍ ଆସୁଛି। ତାର ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ଏଠାରେ କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ ତ କହିଲି ଆରେ ମୁଁ ତ ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ମୁଭ୍ ଫ୍ରମ୍ ପିଲର ଟୁ ଦି ପୋଷ୍ଟ, ଯେ ମୋତେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ମିଳୁ ବୋଲିକିରି, କିନ୍ତୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ମୋତେ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ରହିବ? ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିବି, ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ସେମାନେ ଯାହା ଚାହିଁବେ, ତାଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେବ ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବି। ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆପଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜଏନ୍ କରିପାରନ୍ତି, এটা କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ? ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯାହା ଚାହିଁବେ, ସେମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ମୁଁ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ଲଢ଼େ ତାହେଲେ ତ ଲଢ଼ିବି। ଯଦି ସେମାନେ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ ଆମେ ବିଜେପିରେ ରହିବା ତାହେଲେ ବିଜେପିରେ ରହିବି। ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଚାହିଁବେ ମୁଁ କରିବି। ବିଜେଡ଼ିରେ ମିଶିଲେ ବିଜେପିର ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ପୂର୍ବତନ ଉପସଭାପତି ରାଜକିଶୋର ଦାସ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଜେଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ସେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବିଜେଡ଼ିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଜେପିରେ ତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଆଣି ସେ ଦଳ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଏହି ଟାଣୁଆ ନେତା ବିଜେପି ସହ ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ଧରି ରହି ଆସିଥିଲେ। ଏପରିକି ରାଜକିଶୋର ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବିଜେପିର ମଙ୍ଗ ଧରି ଆସୁଥିଲେ। ତେବେ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ମରଡ଼ା ଆସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବାକୁ ମନ ଚଳାଇଥିବା ରାଜକିଶୋର ଦାସଙ୍କୁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସେଭଳି କୌଣସି ସଂକେତ ମିଳିନଥିଲା। ଫଳରେ ଟିକେଟ୍ ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରି ବିଜେପିକୁ ବାଇ ବାଇ କରିଥିଲେ ରାଜକିଶୋର। ଗତ 23 ତାରିଖରେ ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ପଦ ସହ ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ନିଜର ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ସେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନିକଟରେ ପଠାଇଥିଲେ। 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଯେତେ ନିକଟତର ହେଉଛି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଜନୀତିରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତାଙ୍କ ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର 9ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ସାଧାରଣ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ଆସନଟି ହେଉଛି ମରଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯାହା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ନଜର। ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ସାରା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ରାଜୁ ଦାସଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ଧରି ସର୍ବଦା ଅଣଦେଖା ଓ ଅପମାନିତ କରୁଥିଲେ, ଯାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଦଳରେ ସେ ନିଜକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ପୂର୍ବଭାଗ ସଭାପତିଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଦଳର ରାଜକିଶୋର ଦାସଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ବହୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି ଓ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ବାସ୍ତବିକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସେ ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଏହା ଜିଲ୍ଲାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଓଲଟି ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲିଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି ରାଜକିଶୋର ଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପିର ଜଣେ ପୁରୁଖା ସଦସ୍ୟ ଓ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାଙ୍କର ବହୁ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି। ମିଳୁଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ 56ଟି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆସନରୁ ବିଜେପି 49ଟି ଆସନରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲା। ତେବେ ଆଜି କିଛି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ରାଜୁ ଦାସଙ୍କ ସହ ବିଜେପିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସେ ମରଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବିଜେଡ଼ି ଦଳରୁ ଟିକେଟ୍ ନେବେ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ଜୋର ଧରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ରାଜକିଶୋର ଦାସ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଜେପିକୁ ଛାଡ଼ି କେଉଁଆଡ଼େ ଯିବେ ନାହିଁ ଏବଂ
कहिथिले बीजेपी रु मोर परिचय सृष्टि ताहा सहित बीजेपी रे रहिछि रहिबी बोली कहिथिले। जीवनर शेष निश्वास थिबा पर्यंत बीजेपी रे रहिबी एही वक्तव्य विभिन्न गणमाध्यम रे प्रकाश पाइथिला। 2004, 2009 एवं 2014 मसीह क्रमागत भावे 3 थर बीजेपी विधायक भावे राजकिशोर दास पराजित होइथिले। तेबे एथर बीजेपी रु टिकेट न पाइबार आभास पाई दल त्याग करिथिबा आलोचना जोर धरिछि। मोरडा निर्वाचन मंडली पई बीजेडी रु टिकेट नेवा आशारे बीजेडी रे जोग दैथिबा आलोचना मोरडा ठारू आरंभ करी जिल्ला सारा चलीछि। अन्य पक्षरे बीजेडी रे आशायी संख्या अधिक थिले एथर तेबे बीजेडी आशायी माने हाथ मिसाई भित्तिरी भावे बीजेडी को हराइबार लागि पड़िबे बोली मध्य चर्चा चलीछि। देखिबा को बाकी रहिला किए टिकेट पाउछि। एक विराट रेकर्ड प्रतिष्ठा करने को जाउछंती। आज संध्या होची एक शुभ मुहूर्त। ए संध्यारे मयूरभंज जिले में समस्त 9 गोटी विधानसभा आसन एवं पार्लियामेंट सीट जो 3टी पार्लियामेंट सीट गोटे होची बारी मयूरभंज एवं बरसाई होची बालेश्वर एमपी कन्स्टिट्यूएंसी, करंजिया होची केउंझर एमपी कन्स्टिट्यूएंसी। समस्त विधानसभा आसन समस्त लोकसभा आसन मयूरभंज जिले में जितवा माननीय मुख्यमंत्री आह्वान एवं एइथिरे जो साहाय्य सहयोग जोगई देइछन्ति एवं आमर जे आज दल में मिशी समस्त नेता राजकिशोर दास समेत मु समस्त धन्यवाद जनाऊँ, स्वागत करुच्ची एवं आगामी दिन में विजु जनता दल प्रगति विकास एवं उन्नति ओडिशा जो डाकरा से सामिल नवीन पटनायक बीजेपी जो गर्व अहंकार कोई कहूला मयूरभंज जिला को गर्व को तार नष्ट करदेवा से समस्त शक्ति समस्त क्षमता ईश्वर हमको निश्चित भाव देवे एवं आपण मैंने आगामी निर्वाचन में सेठी बीजेपी शून हो शून शून धन्यवाद। तेणु मु प्राय 40 वर्ष धरिक भारतीय जनता पार्टी काम कर जो प्रकार भावी तले तड़ंत होती आह्वान करुच्ची आज भारतीय जनता पार्टी नेता मानू आज जड़े कहते जदि एत साहस अच्छी जे मुख्यमंत्री हाँपाई इच्छा करते साहस अच्छी जाइए विजयपुर लड़तु मुख्यमंत्री सामने अरे सी तो कहले मुख्यमंत्री सामने लड़तु मु तो कहि आसिक मुरडा निर्वाचन मंडल में मो सहित लड़की जितने देखो सी जानवी से ओडिशा प्रदेश नेता हाँपाई योग्य। धन्यवाद। मुझे कहवाई चाहूँगी भाई बीएस मेम्बर लड़ुले ये हरवाई चाहूले हर पारे नहीं गोटे निज पंचायत में क्षमता नहीं वार्ड मेम्बर ये जीति पारे ना ये मुख्यमंत्री हमारे स्वप्न देखुं से स्वप्न को समस्त मिसिकी सरकार करदेव को आम समस्त मिसिकी ओडिशा प्रदेश में राजनीतिक कमल दवा समस्त को आह्वान दे जन मोर वक्तव्य को विराम दूसरी समस्त को धन्यवाद एवं से मुख्यमंत्री महोदय को मोर गभीर कृतज्ञता जनईक मोर वक्तव्य को विराम दूसरी। विजु जनता दल जिंदाबाद, नवीन पटनायक जिंदाबाद।